Ta dito'y lubong ay kata nagadu iti banbanag nga sangsangun tayo. De kanayon ay joke ni pastor nga at nagad-adulagaro ng ti patawid ta. Dagiti sagsagubanit pa lang iti bagbagi. Yan. So nga ngam ti patawid ni Apo Dios kinya tayo nga awan iti maikumpara ijay. Awan iti maikumpara ijay nya. What Christ inherit, we inherit also. Madaydayaw ti Apo. Kasi tayo nga kinaimportante nga anak ni Apo Dios. Amen po ba? Yan. So, kan may sapay nga magpanagnag nga dat nga ni Apo Dios nga para kada tayo kan an nga mangdadahal kada tayo. Verse 33. Nya. Una na, who dares accuse us whom God has chosen for His own? Nya. Kuna na may isang version nga kata charge. Asino iti mabalin nga mang charge kanya tayo or mang accuse kada tayo. Yan. Kuna na dito'y no one. Amen. For Christ Jesus died for us and was raised to life for us. Kani Apo Dios natay para kada tayo, kani sunakat nagungar para kada tayo. Amen. And He is sitting in the place of honor at God's right hand, pleading for us. Kuna na may isang version, interceding for us. So nga mawawagan is ni Jesus Christ nga He is our mediator. Or di na advocate. Yan. Hindi Ilocano diyan. Mangibabaat. Yan. Ni Jesus Christ isu iti mangibabaat kada tayo. So nga dito tayo nga makita nga ni Apo Dios nga talaga nga ay tanda tayo ti Apo. Handa tayo nga kayat ni Apo Dios nga dadaulen da tayo. Nya, di jay iti pangkitaan tayo nga ni Apo Dios isuna iti nang palintag kada tayo. Amen po ba? Isuna iti nang justify. Ket nang sawang iti justification nga ket dito di panang i-declare ni Apo Dios nga datayo nga ket awan basol na. Gapo iti inaramin ni Jesus Christ. Nagbalin tayo nga nalintag iti sangwanan ti Apo. And then that is because of the finished work of Christ. Amen. And that makes us more than conquerors. Madaydayaw ti Apo. Gapo iti dayjay nga finished work ni Apo Jesucristo nga ket dayjay iti na pag nang pabalin kada tayo nga more than conquerors. Nabalegi. Nya nabalegi nga anak ti Apo. Nya so nga datayo nga anak ni Apo Dios nga ket awan iti duadwa nga pinunas ni Apo Dios dagiti nagpasulan tayo. Amen. Awan iti duadwa iti dayjay. And remember that our great ultimate accuser is no other than but Satan. Yeah? No other than but Satan. Kuna na di Revelation chapter 12 verse 10 nga he is the accuser of our brothers. Nga kahit nangasaw nga arami din naman DJ kabaulan na tapno dagiti ang anak ni Apo Dios nga ikat ma-accuse madadaon, but he has been defeated. Amen. Madaydayaw ni Apo Dios nya maminsan your conscience, our heart nga ikat mabalin na tayo nga dadaolin actually dagito ida. But kung na sasawan ni Apo Dios, God is greater than our hearts. Amen. Nga naman minsan, kas lang nga nababa iti panangkita tayo, iti bagi tayo. Nga kastuyak lang, bango. Yan, tapay lang iti banguna. So, ngayon ko na greater is He that is living in us. Amen. Madaydayaw ti Apo. So, ito yung nga makita nga mangpanatnag nga ni Apo Dios kay para kada tayo ta di ba kuna tayo nga ni Apo Dios, He is the judge of everything. He is the judge of everything, and He has already declared that we are righteous in Christ. Amen. Ta isunamot lang nga mismo iti nang justify kinya tayo. Madaydayaw ti Apo. Nga dagiti verses tayo makita tayo nga we are righteous. We are made righteous through Christ. Philippians chapter 1 verse 11 nya.
Because in Christ there is no more condemnation for those who believe. Takin ni Kristo, awanen iti panakaukom. Kalagiti namati kanya na. John chapter 3 verse 18. Ito yung makita kakapsat. Ngayon nga, no once nga namati tayo kin ni Apo Jesus, gaya nga awan iti panakakondem ka na tayo. Amen. Awan iti panakakondem ka na tayo. Hallelujah. Maray tayo ni Apo Diyos. Palakpakan tayo man ti Apo. Minsan nada ka na dagiti ko na palakpakan tayo man ti Apo. Palakpakan tayo ni Kapitan. Nagtiti palakpak tayo niya. So, patalas-tas lang di dyan. And may sapay nga mangipakita nga ikat kuna ni Apo Jesus, I have overcome the world. Hallelujah. I have overcome the world kuna na di John chapter 16 verse 33. Dito yung makita nga talaga nga ti Apo nga ikat para kada tayo. Hallelujah. May sapay nga mangipakita ay verse 34 kuna na who then will condemn us? Iso di dyan yung kung tatay nga there is no more condemnation for those who believe in the Lord Jesus Christ. Nya? Mabasa tayo matlang Romans chapter 8 verse 1. Yan, basahin tayo dyan. There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Yan. There is no more condemnation. Karagiti adaken ni Kristo. Hallelujah. So nga lalagi po tayo kumalit dyan nga umay ti tiyempo nga i-accuse na tayo ni Satanas nga kata amok iti pinatik, amok iti tinakdarak, amok iti sa ti Apo. That there is no more condemnation. That I am more than conquerors through Him. Ngay so nga mga ayat kanyak. Amen po. Hallelujah. Maray tayo ti Apo. And may sapay nga mangipakita dito nga para kada tayo ni Apo Diyos, ni Jesus Christ, nga kata idinapan isunay di langit, hanggang mo nalpas di trabaho na. Nga, nagayam isunay di nga mangibabaot kada tayo. Nga, nuwans nga nagbasol tayo nga igayam kat dumawat tayo di pamakawan of in trabaho ti panakapakawan na dayta. Nga? That's why nga mapakawan na tayo ti Apo because ada DJ naramid ni Apo Jesus. Nya. So nga it is the finished work of Christ. Nya nga nang pabalin kada tayo nga more than conquerors. Amen. So, no ay tanda tayo gord ti Apo no para kada tayo ni Apo Dios, no adda kada nagmayt di kanta nga Emmanuel kunana. God is with us. He is living in us. Amen. Nagmayat di kanta nga He has conquered the grave. He has conquered the grave. Iso nga kasjay. No para kada tayo garo ni Apo Dios, no adda kada tayo ti Apo na etenda tayo Apo then ni Apo Dios, then nothing can separate us from God's love. Amen. So awan garo iti anyaman nga banag nga makaisina kada tayo ija ayat ti Apo. Amen. Hallelujah. Ta ni Apo Diyos, He work. Ta ko na Romans chapter 8 verse 28 nga, God works all things for good for those who love Him. Hallelujah. Kadagiti banbalag nga mapaspasamak kayam kada tayo nga katanyaman nga pasamak dayta iti biag. As long as nga ammum nga ayatam ti Apo nga kat mabalin mo nga ibaga I know that ni Apo Diyos iwagwagas na iti so amin para iti pagsaya atak. Kanya? So nga kasjay. This is a very encouraging word kaapsat. Iti dito nga sasaw ni Apo Diyos. Magita tayo iti dito nga chapter nga ipapakita na iti victory, assurance, and confidence. Iti presensya ti Apo. Yeah. We are victorious nga anak ni Apo Diyos. Amen. We are victorious nga agserserbikin ni Apo Diyos. So, verse 35, magkita tayo dyan nga, can anything ever separate us from Christ's love? Kunana dito ESV, nga ikat, shall tribulation or distress
or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword. Actually, dagito nga banag nga ikat napadasan ni Apostle Paul. Nga uray dito danger and sword, ngayon bagana, nga hanapay lang nga napadasan, kasi amuna, nga mabalin nga dagito nga banag in the future, mapadasan na. And makita tayo nga journey ni Apostle Paul nga ikat napadasan na nga talaga dagito ida. Yung nga talaga nga iti biyag kan patay nga ikat talaga nga he is in danger. Nya uray iti sword, iti espada. Nga ito na what? Iti nakatayan ni Apostle Paul nga ikat he was beheaded. Yan. So nga ito tayo makita nga but di ayat ni Apo Diyos kinkwana haan nga na isina. So nga kuna na nothing can separate us from God's love. Iti ayat ti Apo. Yeah. So and none of these things yan. So awan kada gito dang banbanag iti mabalin nga mangisina kada tayo. All these things kada gito aming nga banbanag nga dagito ida actually real threats kada tayo nga tao ngan anak ni Apo Dios. Yeah. Nga anytime nga kata mabaling nga mapasama ka dagiti nga banbanag anywhere, di ba? Mabaling nga mangyari dagiti nga banbanag kada tayo, but dahito iti laglagi pun tayo nothing awan iti anyaman ka dagiti nga banbanag nga makaisina kada tayo iti ayat iti Apo. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Dating quote ni Apostle Paul ang basahan to verse 36 nga, for your sake we are killed every day, we are being slaughtered like sheep. Ito lang kinote ni Apostle Paul dito yung Psalm. Yan. Ngayon nga ibagbaga na nga itinaldaw-aldaw nga kaslada nga sheep nga maparparti. Gapo ijinagan ni Apo Dios. Why? Because handa nga patsen ti Apo. So nga dagiti na mati nga kata umaiti persecution. Nya? Kata dagiti iti kahit nga asawan DJ kaslada nga maparparti. Nga karnero. Yan. So nga kuna nagart iti sa unti Apo nga kata sa sino man nga sumurot ken ni Kristo nga katag suffer. Ay willing kayo kading ag-suffer para ken ni Jesus Christ. Iti pamatiyo ken ni Jesus Christ. Amen. Hallelujah. At kadagiti nga tiyempo makita tayo nga we are suffering. Yeah. We are suffering. But stand firm. Agtakdar tayo iti pamati tayo we are more than conquerors. Amen po ba? Amen. Yeah. So EJ, Matthew chapter 24 verse 9 to 13. Basahin tayo EJ. Matthew chapter 24. Yan. Matthew chapter 24 verse 9 to 13. Then they will deliver you up to tribulation and put you to death. And you will be hated by all nations for my name's sake. Yan. So, gurain da tayo. That even our family, relatives, ngayon gurain da tayo para lang gapuy nagan ni Kristo. Amen. And are you ready? Yan. So, nakasagana ka kading ay takdar dinagan ni Yesu Kristo itibiyag mo. Yeah, that even your own family, your own relatives nga kata i-hate da ka, guraan da ka. Di may isa nga ni example ko man ni Sir Benji niya adugar iti ibagpagana kada kami class kami. Ni father na kanong ay kata may isa nga mamunong. Yan, mamunong. So idi tatikay diyan ni father na ngay kata ni Pastor Benji kuma iti isukat na isaruno na pangipasaan na di jay. Yan. So ngam idi si mga nagpabagyo ni Pastor Benji and then dito nga nadadalan yan
ito yung nag-iskwila, and then itagsubli iso na ijayan, ayan da, agungatan ni tatang na. Ba't siya rin nga, susurat lang ti tao. Yan. So, uran ni tatang na nga mismo ngay talagang guraan na. Because, ijay, nagan ni Apo tayo nga Iso Kristo, nga pinati na. Yeah. So nga, kasjay. And then many will fall away and betray one another and hate one another. And many false prophets will arise and lead many astray. Verse 12, and because lawlessness will be increased, the love of many will grow cold. But the one who endures to the end will be saved. Hallelujah. Maridayaw ti Apo. Amen. Iso ngay nga, datayo nga namati kasapulan iti panagibtor. Panaganos. Tadag iti makaibtor, makaanos aging gana iti kamaudyanan na, dagijay da lang iti maisalakan. When ba't tanong na ito di race nga ito ni Apo Diyos kang kakatadaka dito, nagsardang ka. Then, han mo nga naanusan. Yan. So, awan. Sayang di jarinugyang kapsat. Yeah? Sayang jarinugyan tayo. So tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang ang paglingkod sa Panginoon. Panginoon. Amin po. Hallelujah. Awan iti pumantanaw, awan iti agsansanod. Yan. So, ituloy tayo nga agserbi ken ni Apo Dios. Kat dito tayo nga makita niya nga talagang dito nga lubong napnapnuan iti banag nga mangyadayo kada tayo ken ni Apo Dios, but always remember nothing can separate us from God's love. Amen. God's people is always been at risk, but it does not mean that God has forgotten us. Amen. Nga iti tataw ni Apo Dios nga kanayon nga dada iti Ilocano na tiris ayan. They are in danger. Nga kanayon nga they ang Ilocano dito English gayam. Yan. Ang kanayon nga they are in danger. Nga dagiti anak ti Apo. But antayo nga lipatan, antayo nga kunaan nga nilipatan naksan ti Apo. Ta kuna nagordi sa unang handa tayo nga baybayan ti Apo, handa tayo nga panpanawan ti Apo. Amen. So nga DJ ko nga ititaktak deran tayo. Takuna na iti 1 Peter chapter 5 verse 1. Dahito iti magipakita kaabsat. Nga tayo nga anak ni Apo Diyos nga kata in danger always. Kuna na iti 1 Peter chapter 5 verse 8. Be sober-minded, be watchful, your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. Kaya nangasawan ni Satanas nga katadalang ni tayo igid. Nga agur-uray ti opportunity. Because uray basit lang opportunity dayta nga makita ni Satanas nga still opportunity. Nga mabalin na nga sumrakan. Di ba alihan na mo kiti ko na ngalngalan. Ayan. Isak mo lang. Yan. So ngay nga ito nga makita nga datayo nga anak ni Apo Diyos nga at risk always. So ngay nga iti warning na be sober-minded, be watchful. Amen. So nga datayo nga anak ti Apo kasapulan nga nasipot tayo matlaang. Maday tayo ti Apo. O tati kasapulan tayo nga kasapulan lang nga datayo nga anak ni Apo Diyos, we just stay connected. Iti source iti power. Hallelujah. Di ba no internet ko mga no wifi. No da ka iti naka-connect ka iti wifi. Wow, nagmay tayo browse, di ba? Pa-like dita. So nagmayat. Ngam no habang umat adayo ka iti internet ka dapat ko na da poor internet. Yan. Hanggang in madayo kan no internet kuna na ijayan. So, kasapulan lang, we need to stay connected kani Apo Diyos. Tamo tayo nga ni Apo Diyos, He is the source of all power. Amen. He is the source of all victory. Amen.
Hallelujah. We have to stand firm, unshakable, immovable. Ije pamati tayo, tayo kung mga magungun. Yeah. So, not unless nga di pamati tayo ngay medyo medyo flexible. Yan, di ba di building da kano ije Japan ngay usugar ti earthquake ije. So nga medyo flexible kano da ije building da. Gusto ba? Yan. So nga ngam da tayo masapul nga unshakable di pamati tayo. Han nga no nagangin ije kay mayangin. Yan. So han nga magungun, han nga maiyalis. Yan. So nga kasjay, we know that Christ has conquered the world. So nga very confident tayo kuma nga mangibagang nyaman iti pasamak iti biag kayak daytoy because He has conquered the world. Amen. He has conquered the world. So we know that after all these things, we will be with Him forever. Hallelujah. Amo tayo nga kalpasan kadagitoy amin nga banbanag nga dagitoy da datayin to ijay. We will be with Him forever. Remember DJ ko na ni Apo Jesus DJ cross, DJ may isang nga cross nga you will be with me in paradise. After all these things, agribrigat mo't lang gamin you will be with me in paradise. Iso nga nagdakkel encouragement DJ para kada tayo nga anak ni Apo Dios. Iso nga awan iti makaibaga, awan iti makapagbalin nga makaisina kada tayo ken ni Apo. Takunan na iya sa unti Apo nga kata there's no one awan iti mabaling nga maka-snatch kada tayo ijay ima ti Apo. Ang jagard ko naktatay kasapulan lang agtalinag tayo ti presensya ti Apo. Nuance nga matayo tayo nga ijay nga sumrag gamin DJ ti opportunity ni Satan nga mang-deceive kinya tayo. DJ ti opportunity ni Satan nga mang-deceive kinya tayo. That's why nga kasapulan anytime papanantayo man anyaman nga lugar iti papanantayo nga kasapulan nga awit tayo ginagan nga Kristo. Because that is our identity. Nga no ni Satan nga atakan na tayo, oops, I have Christ. Yan. Maray tayo ti Apo. Amen. Ije verse 38 kan 39 kuna na basa ko ti SB. Verse 38 to 39. Kuna na for I am sure. Kuna na dyan na mga version ngayon for I am convinced. Yan. For I am sure that neither death nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. So talagang in papati ni Apostle Paul, talagang in papaga ni Apostle Paul nga iti patay man uno iti biyag. Handa tayo nga maisina. Iti ayat ni Apo. Ang nga DJ Pastor ang anang kasal nga kunan nga tell death do us part. Kakas-kasar da pala ito, ibagbaga na ka nga tell death do us part. Ngam di pronunciation na lang magkiti nga no DJ. So nga medyo nagkakatawa ka no dagita tao ni abay ngay ibaga na uton nga pagsinainan. Yan kakas-kasar na lang. Yan. So ngam dagito nga banbanag ngay talaga ngay baga ni Apostle Paul ngay nga there's no one, not even the angels, not even the rulers of this world, not even the things present kadagiti banbanag nga dadata kadagiti banbanag nga paumaypay awan iti makaisiparate kada tayo, makaisina kada tayo, not even the COVID, amen, not even the sickness nga mapatpadasan tayo nga handa tayo nga maisina iti ayat ti Apo, not even the modules, amen. Dadagiti nakita nga agad module to ish amin at kasano piman nagrigat na dadagiti ure dagiti nalalaing tattao nga agan sir da kadagiti module tandak tangay kat ni kas lang tanga maansuran so uro isuda nga mismo nga ag surrender da
Di ba? But dagi siya nga banbanag nga kat datayo nga maisinakin ni Apo. Amen? At datayo nga maisinakin ni Apo dagi jayda. So nga we have to fight the good fight of faith. Yeah? Because we have Christ. We have the power of Christ. Amen? Hallelujah. Maray dayaw ti Apo. And kuna na in all these things, kahit nangasawan ka dagito, amin nga banbanag nga dagito da, awan iti accepted. Awan ti accepted ka dagito da, nga ikit nakangker amin ni Apo tayo nga Iso Kristo. Nakangker na Apo tayo nga Iso Kristo dagiti da. That's why nga we are now experiencing complete and total victory in Christ. Amen? We are experiencing complete victory in Christ. When we go through sufferings in life, remember Christ suffering for us at the cross. So ngayon nga agsaf-suffer tayo, agrigrigat tayo, anyaman nga pasamak dita, just remember jay in suffer ni Yesu Kristo. Remember din suffer ni Yesu Kristo, and I believe nga mapabilib tayo. I believe nga ma-encourage tayo. You know what? Israel was no match for their enemies. Kitan tayo iti nagdalanan ti Israel ngay kata handang kabaulan dagiti kalaban da actually. Handang kabaulan nga parmagan. Ngam kuna ni Apo Dios kadakwada han kayong agbutan. Be not afraid. Be not afraid because I will be the one to fight for you. God is fighting for us. Amen. God is fighting for us. At jay kanta nga God is fighting for us. Yan. God is on our side. Gitara. So, nasjay. Ito yung makita nga talaga nga ni Apo Diyos, ilablaban da tayo. And He is bringing us through kadagiti banbanag nga pagdalyasatan tayo. Amen. And that is more than conqueror. So ngayon nga ang kadagiti laban ti Israelita ngayon kat impang pangabak ni Apo Diyos isuda. Yan. So hallelujah. Dito yung makita ngayon nga talaga nga ti Apo nga mailibak ngayon. Ay tanda tayo nga ti Apuhan nga mailibak nga talagang adakada tayo. Hallelujah. Adakada tayo ni Apo Diyos. And through Christ, babaan kin ni Kristo awan iti makabaal nga makaisina iti ayat ti Apo kada tayo. Amo tayo nga itibiyag nga ikat narigat. Amo tayo nga itibiyag. Minsan marig na tayo nga we are failures. Marig na tayo nga kaslang awan ti mararamidan tayo. But always remember nga Christ has overcome us. Christ has overcome us. Maray dayaw ti Apo. And we can handle all these things as long as we have God on our side. Amen po ba? We know that God is always be on our side. Kuna na Psalm chapter 118 verse 6, the Lord is on my side. I will not fear. Yeah. Ni Apo ada kanyak at hanak nga agbutan. Isu nga kasi tayo matlang kumakakapsat. Awan iti nagbaliwan ti Apo. Isu na idi kan itag nanayo. Yan. Inlasat na dagitan anak na idi, inagasan na dagitan anak na idi, sinumbatan na dagiti kararagtan anak na idi, that even right now ngay kat kasjay matlaan. Ngaya? Even right now kakapsat kasjay matlaan. Isu nga DJ patuloy tayo latang agserbikin ni Apo. Pinabilag tayo ni Apo Diyos iso na iti mangiwagwagas iti so amin. Hallelujah. Maray tayo ti Apo kata jayang agpatingga nasapa pa iti oras nya ngam jayang agpatingga di boses ko. Dawatak nga dumog tayo sa karan. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Ada nga itagay da ka, idayaw da ka itag na nayo, Lord God. Apo,
nakita mi nga iti ayat mo, Lord God, awan iti pagpatinggaanan na. Lord, nakita mi nga gapu ka dagiti nga inaramid mo, wapo. Ngay kata, we are victorious. We are more than conquerors, O Lord God, through Christ. Nga mga ayat ka na kami. Amo mi, O Lord God, nga without you, awanan kami iti kabailan, wapo. Hanmi nga mapagbaligyan dagiti pasamak iti biyag mi. Nga magyaman kami, O Lord God, sika iti mangilablaban ka na kami. Lord, greater is you, O Lord God, that living in us than he that is in the world. Hallelujah. Ngayon daklan ka nga Diyos, katala dawatan mi iti panagpatuloy mo, nga panagtrabaho ka na kami, na nagpatuloy mo, O Lord God, nga panagpabilag iti pamati tumunggal may sa kada kami. Walang takalag ito nga tiyempo, adulag iti pasamak, O Lord God, iti biyag. Nga minsan hindi nga mapakadaan. Nga apo, we believe that you are always nga adda ka na kami, O Lord God. You are always nga mangi-guide ka na kami, mangidalan ka na kami. Hallelujah. Kata we believe, O Apo, nga da kami nga nanakmuhan mo, da kami an mo nga kayat, O Apo Dios. Nga maisid na kami iti ayat mo, O Lord God. Amumi, O Lord God, nga sika iti mangbadbadang ka na kami. Katala ada nga i-kumitarmiken ka iti amin. That even these words of yours, O Lord God, nga nanghigan mi, sika iti mangipakaawat ka na kami, O Lord God. Sika iti morpay nga mang silaw iti panunod tumunggal may sa kada kami. That every words nga basaan mi, every words, O Lord God, nga danggan mi, nga nagapuken ka, nga ikatada nga may biyag mi, O Apo. May aplikar mi iti biyag tumunggal may sa kada kami, O Lord God. Agbaling tipkar mi, agbaling saluhag mi, O Apo. Agbaling armas mi, iti daytoy nga panagbiag mi, iti daytoy nga lubong, O Apo Dios. Thank you, we give you all the highest praise and the highest glory, O God. In Jesus' name, amen. Thank you, Lord. Palakpakan tayo tiyak.